High Bangkol. Yan na sila. Number 25 to Kuya Renz for 3. Basket yan. Apat na lang. Kuya Renz. 2-on-2 situation. Kuya Renz for 2. Basket yan. Sumatake. Nag pa rin. Nakuha ni Matias. Binalik kay Kuya Renz. Sumubok ng 3. Basket yan. Iswarado na. Natin ay 6 minutes and 25 seconds. 60-55. 5 na lang ang inahabol. Matias fakes. Pass to Kuya Renz. Libre na naman. Basket yan. Okay. Nag pa rin. Nakuha ni Matias. Binalik kay Kuya Renz. Sumubok ng 3. Basket yan. Iswarado na. 9 minutes and 45 seconds. Kuya Renz for 3. Nagod sa kanya pa din. For 2. Basket na yan. Aba dumidiscarte. Kanya to Kuya Renz. Kuya Renz nagmamadali. Kuya Renz umatake. Nakabing ng foul. First to 10 para kay Kuya Renz. Basket yan. Baba sa 15. Ano lamang ng nilipon. Second attempt. Basket ulit. Number 8. Binigay kay Kuya Renz. Ang gandang pasa. Basket na yan.